السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة للخلق واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: خذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال أصحابي المسلمين بأيهم تتبعهم قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک عظیم شان ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں سے لبریز سایہ سجن ہے۔ علماء امت کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ جب وہ ماہ مبارک تشریف لاتے ہیں تو ان کے آغاز سے قبل ہی عوام الناس میں کچھ جوش و جذبے کے لیے، کچھ عبادات کی تقویت کے لیے، کچھ ترغیب کے لیے کچھ وہ آیات و احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں جس کے ذریعے اور واسطے سے کچھ تو ہماری رغبت عبادات کی طرف ہے۔ اور یہ علماء کا طرز عمل خلاف سنت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں، امام مسلم نے اور دیگر محدثین کرام نے یہ نقل فرمایا، متفق علیہ ہے کہ رمضان مبارک سے قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ اب اس پر اشکال ہے، یہاں پر اقوال ہیں۔ محدثین نے بیان کیا کہ اس کے لیے علیحدہ لوگوں کو جمع نہیں کیا، وہ جمعہ کا دن تھا، اسی میں آپ نے نصیحت فرما دی۔ لیکن بعض محدثین کہتے ہیں بالاتفاق کہ وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے نظا لگائی اور لوگوں کو جمع فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور اس کے انوارات اور اس کے برکات کی۔ البتہ میرے دوستو، اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اب اس امت کے درمیان میں جو اختلاف و انتشار کا سبب و ذریعہ بنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اختلافی موضوع ہمارے درمیان میں رہے، تاہم لوگوں کی تسلی کے لیے کہ کسی کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا انہوں ایسا بولتے انہوں ایسا بولتے، اس طرح سے تھوڑی سی کھچاوٹ اور تھوڑی تنگی اور عمل کی طرف رغبت میں کمی اور شوق میں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع کو سن لیا جائے تاکہ شرحبت کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے جا سکیں اور شرحبت کے ساتھ آدمی ان کے ذاتی کیفیت کے لیے ہوئے عبادات میں دل جمعی کے ساتھ جمع رہے۔ یہ منشا ہوتا ہے، یہ منشا نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف کیا جائے، کسی کو کسی سے لڑایا جائے، آپس میں اختلافات پیدا کیے جائیں، یہ بالکل ہر کسی منشا نہیں۔ ہماری رائے تو یہ ہے، بلکہ علماء امت کا مشورہ یہ ہے کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہو، جیسے حدیث فن حدیث کے اعتبارات میں، وہ آدمی کبھی عوام الناس میں اختلافی مسائل میں بحث کرنا اندیشہ ہے کہ وہ سب منتظر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ جب نہیں معلوم ہے تو سامنے والا جو بولے گا وہ دین دوری کرتا جائے گا، اب جب مجبوراً بھی دوری کرتا جائے گا تو بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بددین بنا دے گا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ کوئی ایمان والا ایمان پر سلامت باقی نہ رہے۔ اس بات سے میرے دوستوں، کوئی آدمی ایسا ہے
جو آدمی علم قرآن سے، علم حدیث سے، علم فقہ سے، علم تصوف سے، الغرض یہ کہ علم کی لائن سے اگر اس کی کچھ واقفیت ہے بھی، پھر بھی عوام الناس سے اس بحث تمہید کو نہ لائیں۔ علماء کو چاہیے کہ آپس میں مذاکرہ کر کے ان اختلافات کو فروغ دیا جائے، رفع دفع کر دیا جائے۔ اب چونکہ ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ سب ہم خیال لوگ ہیں، ان کی دل جمعی کے لیے عبادت میں یہ مضمون رکھ رہا ہوں، اختلاف کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، اس لیے کسی کو اختلاف کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا۔ البتہ میرے دوستوں، قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مخاطبت اہل ایمان سے، جن کے دل میں ایمان ہے اللہ ان کو بول رہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کو مسجد میں جائیں، وہ بے حیا ہو کے چاہے بھی ہے، وہ بد زبان ہو کے چاہے بھی ہے، وہ بد لگام ہو کے زندگی کو گزارنا ہے، کوئی ان کے دل میں والا تھوڑے، لیکن ایمان والے کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ چیز سے رہیں گے، اس کو حالات کے تحت مجھے ڈھیل دیتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈھیل دیا تو آپ جو چاہے کرتے چلے جائیں، بلکہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ٹھیک بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اعمال میں ہمیں اتنی سہولتیں دے دی گئی، اتنی سہولتیں دے دی گئی کہ اس کے کرنے میں ہم کو بڑی آسانیاں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس بھیڑ میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جدھر چاہے چلے جاؤ، تو پھر لگامیں پڑتی ہیں فقہ کی اور اصول کی، اصول حدیث کی، فن حدیث کی اور فن فقہ کی۔ جب یہ لگام پڑتی ہے، جب طبیعت پر صاف گزرتا ہے، یہ منشا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کا۔ مثال کے طور پر آپ کو بھی چاہ رہا ہے کہ آپ کو مٹھائی مل جائے، آپ کو مٹھائی مل جائے اور آپ نے کھا لی، اس میں کیا اہمیت رہی مٹھائی کی؟ تو اہمیت باقی رہے گی۔ ایک آدمی وہ ہے جو مٹھائی کھانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو وقت نہیں مل رہی، آج چاہا نہیں ملی، کل چاہا نہیں ملی، 10 دن تک چاہتا رہا لیکن نہیں ملی، لیکن اس کو 11ویں دن کہیں سے میسر آ جائے تو اب اس کو کتنا مزہ آئے، اس کی جی کی چاہتوں میں اور اس کے جو خواہشات ہیں اس کے اندر ایک تمبد ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں جو چیز دیر میں ملتی ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں، یہی میرے دوست ہمارا حال ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آسان سمجھ کے کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں اللہ عز و جل نے چند سخت مسائل بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے درمیان میں تم گویا اپنے آپ کو پلفرات میں محسوس کرو گے، لیکن جب اس پلفرات میں چل جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے بعد جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ تمہیں انتہائی خوش کر دینے والے ہیں، فرحت کا ضامن ہے، مسرت کا باعث ہے۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے اصول فقہ کے اعتبار سے، اجماعی طور پر یا مجموعی طور پر اصول فقہ کیا ہے؟ فقہ کہتے ہیں مسائل کا استنباط کرنا قرآن اور حدیث شریفہ سے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام فقہ نہیں ہے، اور بغیر فقہ کے کوئی آدمی ہی نہیں ہے، بغیر مسئلے کے کوئی آدمی ہے، ہر آدمی کے ساتھ مسئلہ لگا ہوا ہے، تو میرے دوستوں فقہ کے بغیر کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے اور ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں، تو پہلا مسئلہ یہ ثابت کرو کہ قرآن میں مکمل نماز اور حدیث میں مکمل نماز کی سچی ایک جگہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا۔ پوری سیاست سلسلہ رکھ کے بیٹھ جائیے، مکمل نماز ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گی، کہیں کوئی دن ملے گا، کہیں قیام کا مسئلہ ملے گا، کہیں رکوع کا مسئلہ ملے گا، کہیں سجود کا مسئلہ ملے گا، کہیں قواعد کا مسئلہ ملے گا، اور کہیں آپ کو تحیات کے مسائل ملیں گے، کہیں آپ کو درود کا مسئلہ ملے گا، کہیں آپ کو دعا کا مسئلہ ملے گا، کہیں تحیت و ثنا کا مسئلہ ملے گا۔ یہ مختلف پہلو ہیں، اب اس کو جمع کیا جاتا ہے، یہ جو جمع کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے دیتے ہیں، اسی کا نام فقہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ اکٹھا کرنے میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کیا ہے نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں کیسا بول دیتے جاگیر ہے۔ جن کسی کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے، یہ کسی کے بعد کی جاگیر ہے کہ صاحب آپ نے جو چاہا کہہ دیا، کوئی آپ کے اوپر پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سب سے ورا الورا، انبیاء سے سب سے انبیاء میں سب سے زیادہ مقدس ہستی ہے، لیکن آپ کی ذات عالی بھی اللہ کے منشے کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر میرے دوستوں، اے علماء کی چھوٹی سی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی مقدس ذات کی مخالفت کیسے کر سکتی ہے؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو اختلافی موضوعات ہیں وہ در حقیقت سمجھنے کی غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسائل غلط ہیں،
वो समझने की गलती है। आप समझ जाइए, मसला आसान हो जाएगा आपके लिए। मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक का 3 लाख आपके लिए हुक्म ये है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी, आपने ऐलान फरमाया कि लोगों, एक ऐसा मुबारक महीना तो दस्तयाफिगन है कि तुम उसके अंदर रोजे रखा करो और परवरदिगार आलम का खुद हासिल करो, और उसके अंदर तुम नमाजों को कायम करो और रातों में खड़े हो जाओ तो मौला तुमसे राजी हो जाता है। और फरमाया कि उसके आखिरी अठरे में ऐसी बरकत वाली रात रखी है जो 1000 महीनों से अफजल है। उस फजीलत वाली रात की तलाश में इस महीने में अपने आप को सरगर्दन करना ये कामयाब आदमी की निशानी है। ये उस हदीस मुबारक का इक़्तिबास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से बयान फरमाए। तो मेरे दोस्तों, उसमें जो बयान किया गया, हमारे पास जो है जहाँ काल है वहाँ हाल। काल के साथ ये देखा जाएगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था। काल आइने हाल है और हाल आइने काल है, तो मतलब ये है कि उम्मत पर मुअक्कद है, उम्मत पर मुअक्कद है। कभी ऐसा होता है कि काल बखिलाफ हाल होता है और हाल बखिलाफ काल होता है, उसमें उम्मत के लिए तालीम होती है। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक ये था कि रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते। एक नबी का रोजाना कोई काम करना और उम्मत का सोता रहना अल्लाह को अच्छा लगेगा? तुम्हारी सिफाहत के लिए, तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए, तुम्हारी रहबरी के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ज़ात मुक़द्दस को चुना है। वो रात भर तो खड़े रहे अल्लाह के हुजूर में, और जिसके लिए खड़े हुए वो सोती रहे, तो अल्लाह ने छोड़ दे। पकड़नी होगी इसकी पकड़ होती है मेरे दोस्तों। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के लिए यूँ किया कि लोगों, इसमें अल्लाह का कुर्ब जरूर है, लेकिन मैं कभी पढ़ता हूँ कभी छोड़ता हूँ, ताकि उम्मत पर किसी किस्म का बोझ न बढ़ जाए। अगर नबी मुदावमत इख्तियार कर लेते तहज्जुद पर, तो फिर उम्मत पर वाजिब कर दी जाती, जैसे नमाज़ इशा के बाद 3 रकात वाजिब कर दी गई, जैसा कि आप अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था। इससे हटकर मेरे दोस्तों, रमजान मुबारक में क़ियामुल लैल के अहकाम है। अब यहाँ पर 3 रिवायतें पाई जाती हैं। एक रिवायत की राविया है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो यूँ बयान फरमाती है जिसको इमाम बुखारी ने नकल फरमाया। हमारे अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन अहबाब जो कहते हैं कि साहब ये जो 20 रकात है ये सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाद है, इस तरह की बिदअत हो गई। और रह गया मसला कि रमजान में तरावी जो है वो 8 रकात है। ये कौन किसका है? गैर मुक़ल्लिदीन का, हज़रत आयशा का नहीं है। वो गलत समझ के बोले थे, वो गलती का होगी वो भी बता देता। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अम्मा जान, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था? ये नहीं पूछा कि रमजान का मामूल क्या था, लेकिन पूछा गया था रमजान में। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि रमज़ानिन और गैर रमज़ानिन, रमजान हो कि गैर रमजान हो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात नमाज क़ियामुल लैल पढ़ते और 3 रकात वित्र पढ़ते। पता चला कि 11 रकात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पढ़ते हैं, न सिर्फ रमजान में, सराहत से इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, और गैर रमज़ानिन, गैर रमजान में भी आपका मामूल मुबारक ये था। तो फिर जो लोग ये समझते हैं कि 8 रकात नमाज तरावी है, तो बेचारों को चाहिए साल भर तरावी पढ़ते रहे। तो है, अगर उसके दिल में दर्द हो और इमाम बुखारी को फॉलो करने की हिम्मत हो और हौसला हो, तो फिर खड़ा हो जाए साल भर के लिए। मेरे दोस्तों, उसको क़ियामुल लैल फुक़हा अहनाफ ने कहा है, बल्कि तमाम ही उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं बजुज़ लोगों को। और वो भी 1263 हिजरी में वाक़े में आया, उससे कबल कभी नहीं था। हमारे पास एक ज़ाबिता है, जो नबी से जमाने के बौद में यानी दूरी में वाक़े आ जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जितना करीब है उतना ज्यादा काबिल कबूल है, जितना दूर है उतना ज्यादा दीन से दूर है। 1284 का मतलब है 1284 हिजरी, तारीख नोट कर लीजिए, बाद में तहसील कर लीजिए। 1284 हिजरी में सबसे पहली मर्तबा 8 रकात नमाज तरावीह कायम की गई और पंजाब के इलाके में कायम की गई। ये हवाला भी दे दिया, तारीख भी दे दिया और मकाम भी बता दिया। पंजाब के इलाके में और 1284 में पहली मर्तबा, यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे 1200 साल के बाद में जो अमल लाया गया, क्या वो अमल सुन्नत के करीब हो सकता है? जबकि
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल मुबारक के बारे में अम्मा आयशा की जिस रिवायत को इस्तदलाल के तौर पर पेश किया जाता है, वो रिवायत गैर रमजान के लिए भी है। तो ये लोग बेचारे सिर्फ रमजान में क्यों पढ़ते हैं, गैर रमजान में क्यों नहीं पढ़ते उन 8 रकात? तो इससे पता ये चला कि उन साहिबीन को समझने में गलती हुई है। अम्मा आयशा की रिवायत तरावीह के लिए भी है, वो क़ियामुल लैल का मसला है। एक और सहाबी है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, माशाअल्लाह सभी जानते हैं, आपका नाम मुबारक, इसलिए तो बहुत ज्यादा अहादीस मुबारक आपसे रिवायत की गई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि लोगों, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे रमजान मुबारक में। तो इससे पता ये चला कि सहाबा किराम मुअतकिफ हो जाते थे पूरे महीने में, रमजान की इब्तिदा से लेकर आखिर तक। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हमराह थे रमजान मुबारक के महीने में, रमजान का चांद देखने से लेकर ईद का चांद देखने तक। ये सराहत है अल्फाज में, रमजान का चांद देखने से लेकर ईद का चांद देखने। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु यूं बयान फरमाते हैं कि हमने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाअत करते हुए नहीं देखा, इल्ला 3 रातें, इल्ला 3 रातें। फरमाया कि हमने देखा कि अभी ईद के लिए 7 दिन बाकी हैं, यानी 23 रमजान मुबारक है। 23 रमजान मुबारक की रात में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमाअत के साथ नमाज पढ़ाई और उसमें निस्फुल लैल तक, आधी रात तक नमाज पढ़ाई। तो जिन बुजुर्गों को अगर शुबह है कि साहब ये तरावी है, तो फिर आधी रात तक नमाज पढ़ते रहिए। आधी रात तक तो छोड़िए, हमारा हाल ये है कि इशा के बाद 20 रकात तरावी 1 घंटे में खत्म हो जाती है। आजकल के हाफिजों को तो अल्लाह ही रहम फरमाए, माशाअल्लाह। हमारे हाफिज साहब ऐसे नहीं है, इससे नहीं आ गए, कुछ और लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको सुनता रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, हाल ये है, खुद पढ़ने वाले को ही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ रहा। जब तो कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो ऐसा पढ़ना चाहिए कि उसे सोच सके, समझ सके इस आयत का माना क्या है, इसका मतलब क्या है, कहाँ अल्लाह ने अपने जलालियात के मज़ाहिर बयान किए, कहाँ अल्लाह ने अपने जमालियात का बयान किया, उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फारूक साहब को अल्लाह रहम करे 4 रकात के बाद में खुलासे के तौर पर थोड़ा कमजोर वक्त सुना दें। तो ये भी मेरे दोस्त एहतमाम से और इंतजाम से जो करते हैं, ये आयत को समझ के पढ़ने के लिए जो हुक्म आया है उसके लिए करते हैं, सवाब से खा लेंगे। तो अलगनी है कि जो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो बयान फरमाते हैं हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में, यानी रमजान के आखिरी अशरे में आपने क़ियामुल लैल करना शुरू किया और उसमें 3 रातों में आपने मुतवातिर क़ियाम किया। मुतवातिर एक दिन और एक दिन क़ियाम किया, जिसको हम आखरात कहते हैं। जब और निस्फुल लैल तक क़ियाम किया सराहत के साथ। अब अगर हम दलील ले देते हैं कि साहब सऊदी अरब में हरमैन मुकर्रमैन मुअज़्ज़मैन मुहतरमैन से मुक़द्दस कोई हस्ती नहीं, कोई जगह नहीं, और उस मुक़द्दस जगह में 20 रकात होती है, तो बाद लोगों ने मुझे दलील दी और यूँ कहने लगे वो असल में ऐसा है कि लोग आते जाते रहते ना, तो उन लोगों की नमाज नहीं छूटना बोल के रखे तो है वो, तो उन लोगों की नमाज नहीं छूटना बोल के आपके दिल में आया वो कर लेगा, आपके दिल में आया वो नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, शरीयत मुतहरा इतनी पाबंद है अपने उसूलों की और अपने ज़वाबित की, तो उसमें रद की बराबर भी कमी नहीं आती। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन और मुफ़क्किहीन ने लिखा है कि एक मरतबा नमाज बजमात मस्जिद में हो जाए, दोबारा जमात करना मकरूह है, इसलिए कि अगर ऐसा होने लग जाए तो ये रिवाज पड़ जाएगा और जब ये आम हो जाएगा तो जमात उला की अहमियत खत्म हो जाएगी। आदमी ये समझने लगेगा कि साल नमाज होगी तो क्या होता, दूसरी जमात मिल जाती ना, तो पहली जमात की अहमियत खत्म होगी नहीं होगी, जमात उला की अहमियत उसके सामने खत्म होगी। इसलिए वो फुक़हा ने लिखा है कि जमात उला की जो अहमियत है उसको समझाने के लिए उस जगह जमात सानिया का करना मकरूह। कितनी नज़ाकत है मसाइल में, उसमें यह बताया गया है कि मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक था वो ये था, लेकिन जमात के साथ साबित नहीं है। अब तीसरी दलील लीजिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, यूँ बयान फरमाते हैं कि हमने देखा हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सबत बिसुन्नती किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, हजरत अब्दुल कादिर मुहद्दिस ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसको कलम बंद किया, लिखा है
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں یہاں تک کہ آپ رمضان کا چاند دیکھتے تو پھر عید کا چاند دیکھنے تک 20 رکعات پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جماعت نہیں فرماتے تھے، انفرادی طور پر پڑھتے تھے۔ اب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ بتلایا گیا کہ امت پر واجب ہو جانے کے ڈر سے، امت پر واجب ہو جانے کے ڈر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام جماعت کا نہ کیا۔ تو پتہ نہیں چلا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اگر جماعت چھوٹی بھی ہے تو گھر میں 20 رکعت پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ مسئلہ محقق ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو محبت ہے وہ سنت میں چلے گا، ورنہ صرف دعوے کرے گا کرتے رہنے کی۔ سنت یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پورے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے رہے، تو ہمارے لیے لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب رہ گیا مسئلہ جماعت کے اختلاف کا، تو بھائی جب صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ جماعت سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ جماعت سے مت کرو، انفرادی پڑھو۔ ٹھیک ہے، آپ کا اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم دلیل دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے جو صحبت یافتہ ہے، میرے جو تربیت یافتہ ہے، میرے جو تعلیم یافتہ ہے، یعنی مجھ سے پڑھے ہوئے، مجھ سے سیکھے ہوئے، مجھ سے سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا، جو وہ لوگ ہیں جو میری صحبت یافتہ کہلاتے ہیں، یعنی صحابہ۔ ان اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کے معنی میں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسٹار، کون اسٹار ہے؟ شاہ رخ خان اسٹار، فلم اسٹار، وہ اسٹار۔ اسٹار تو صحابہ کو کہا جاتا ہے، اگر ان کو کہا جائے تو میرے دوست توہین ہوگی، مت ہی ہے، غلط بات۔ میں نے صرف ایک غلطی کی اصلاح کے لیے جملہ عرض کر دیا، اللہ معاف کرے کہ یہاں پر ان لوگوں کا نام بھی لینا دل گوارا نہیں کرتا۔ الغرض یہ کہ میرے دوست اسٹار یعنی نجوم، صحابہ کے لیے میرے آقا کا لفظ استعمال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹار کا لفظ، نجوم کا لفظ، ستارہ کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال فرمایا۔ میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں، لوگوں تم ان میں سے جس کسی ایک کی اقتدا کرو گے پھر ہدایت پا جائے گا، لیکن جس کسی ایک کی اقتدا کرو گے، اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، تم ہدایت پاؤ گے۔ دوسرا مسئلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری سنتوں کو تھام لو، لوگوں میری سنتوں کو تھام لو اور میرے خلفاء کی سنتوں کو، خلفاء الراشدین المہدیین، یہ مت سمجھنا کہ میرے جو خلفاء ہیں وہ رشد و ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے راشدین کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور ان کے لیے مہدیین یعنی ہدایت یافتہ ہونے کی سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جس کے لیے راشد ہونا، مہتدی، ہدایت یافتہ ہونا، دونوں سندیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مل رہی ہو تو آقا سے بڑھ کر کون سی درجہ ہے جس کی سند آپ کے یہاں قابل قبول ہے؟ تو ہے ایسی سند جو آپ کے پاس قابل قبول ہو۔ صاحب میں عثمانیہ کالج میں پڑھا، میں جو ہے فلاں ڈگری کالج میں پڑھا، میں فلاں جگہ پڑھا، میں نظام کالج میں پڑھا، آپ کے پاس ان ڈگریوں کی اہمیت ہے، لیکن یہاں مخاطبت اہل ایمان سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تمہیں اللہ نے مخاطب کیا ہے، ہمیں اللہ نے مخاطب کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو ان کی طرف سے مامور کردہ ہے۔ یا کہ یہاں پر اب علماء امت نے دو طرح کے روایات کو بیان کیا، ایک یہ کہ اس سے بادشاہ مراد، جو سلطنت کا امیر ہو، جو حکومت کا امیر ہو، یہ غلط ہے۔ بادشاہ کبھی اس سے مراد نہیں ہے، قسم خدا کی کسی بھی مفسر کا قول اٹھا کے پڑھ لیجیے، خلفاء مراد ہیں، خلفاء سے مراد خلفاء راشدین سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد جس کے تحت میں اسلامی حکومت کا نظام قائم رہا ہو وہ سب قابل اطاعت و فرمانبرداری ہے، ورنہ وہ سب جو خود خلاف شرع کرتا ہو اور لوگوں کو خلاف شرع کرنے سے نہ ٹوکتا ہو اور خلاف شرع پر حد و سزا و جزا قائم نہ کرتا ہو، ایسے شخص کی اطاعت امت پر واجب نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی مراد بھی خلفاء راشدین ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے ایک مضمون کو سنانے کے لیے میں نے اس میں دلائل اور حوالے پیش کیے۔
अब जिसे इख्तिलाफ करने की हिम्मत हो इंशाअल्लाह बैठने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हमको कमजोर और सच्ची बात आपके सामने रख रहे हैं। बुखारी आप ला लीजिए, मुस्लिम आप ला लीजिए, सियासत आप ला लीजिए, मैं कुरान शरीफ ले जाऊंगा। बस मैं कुरान का हाफिज हूँ, मैं नहीं जाती है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक ज़ाबिता हमें दिया है कि लोग, क्योंकि अल्लाह से बड़ा अलीम कोई नहीं है। अल्लाह को पता था अल्लाह के जैसे अजीम शान हस्ती को कोई नहीं पहचान सकता और उसकी इबादत का हक नहीं अदा कर सकता। तो उसका हक अदा करने का तरीका सिखलाने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और फरमाया कि लोगों मुझ पर ईमान लाओ। मुझ पर ईमान लाने का की पहचान ये है कि अपने नबी की इताअत में बरदारी करें। अती अल्लाह व अती रसूल। अब वो अती और रसूल के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल जानते हैं कि इस उम्मत के अंदर नबी मुहतरम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को सबके सामने नहीं रखना है, चंद असहाब को उनके सामने रखना है। उसके बाद आप वसल्लम के जसद मुतहरा को इस दारे पानी से हटाकर राहत और आराम की जगह पहुंचा दिया जाना। जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हटाया जाना है तो उसके बाद इस उम्मत के लिए क्या दर्श है, क्या नमूना है, उम्मत के लिए क्या तालीम है कि ये उम्मत अपने आका के नक्शे कदम पर कैसे चले। उसकी तस्लीम के लिए अल्लाह ने फरमाया वो उलिल अम्रि मिनकुम। फिर तुम ऐसे लोगों को देखो जो उनकी तबीयत याफ्ता हो, जो उनके फैजान याफ्ता हो, जो उनके तालीम याफ्ता हो, जो उनके सोहबत याफ्ता हो। अब ये सोहबत याफ्ता का जो लफ्ज आ रहा है ना, अब क़यामत तक चलता रहे। अलबत्ता मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हक़ तआला जल्ल शानहू ने एक ज़ाबिता दिया है हमें जिंदगी गुजारने। अब रह गया मसला आखिर में चल चला के 2-4-5 मिनट के अंदर अर्ज करने का ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, नहीं पढ़ी, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में 20 रकात नमाज पढ़ाई। अपनी दौर खिलाफत में 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ाई और फिर आखिरी अशरे में 10-11 रकातें पढ़ाई। ये साबित सुन्ना है। इसलिए साबित सुन्ना कहा जा रहा है क्योंकि इसको सुन्नत का लफ्ज सनद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सुन्नतुल खुलफा यानी फरमाया सुन्नती, पहले तो आ गया लफ्ज सुन्नती मेरी सुन्नत। फिर अगर सहाबा में खुलफा ने अगर इस अमल को इख्तियार किया तो समझ लो वो भी मेरी सुन्नत है। बात समझ में आया? सीधा सा मसला है। अब क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि हम लोग लड़ ले रहे हैं, पर वहां लगा देंगे, दूसरा लगा देंगे। सीधा मसला ये है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद है। मैंने कुरान से दलील दे दी, मैंने हदीस 2 अहादीस मुबारका से दलील दे दी। उसके बाद में अपनी की बात यह है कि इस पर हुज्जत कैसे कायम होती है। उसूल के एतबार से जितने उसूल है सब बताना पड़ेगा ना। फिक़ह को इख्तियार करने के लिए 3 उसूल खास है, याद रखिए। सबसे पहला मसला कुरान से साबित हो, दूसरा मसला हदीस मुबारका से साबित हो, तीसरा मसला इजमा उम्मत यानी सहाबाए किराम से उस कौल का या उस अमल का सुनकर खामोश हो जाना या उनका खुद को अमल करना, ये दलील और हुज्जत है उम्मत के लिए। ठीक है, तो अब मैंने कुरान से भी दलील दे दी, हदीस से भी दलील दे दी, अब हुज्जत भी पेश करनी पड़ेगी ताकि बात मुहकम रहे और मजबूत रहे। हुज्जत ये है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े और यूं कहा कि लोगों अगर मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ किया तो तुम क्या करोगे। तो दरमियान से एक और सहाबी खड़े हुए, तलवार हाथ में ध्यान से निकाली और कहा कि उमर उस वक्त में हमारी जुबान कुछ नहीं कहेगी जब हमारी तलवार कहेगी। क्या कहा कि मुझे फक्र है सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात पर जो उमर को गलत कदम पर चलने से रोक देगी। उसके बाद उलमा की, सहाबा में भी उलमा की एक जमात, इल्म वाले सहाबा की एक जमात, मुफस्सिरीन की जमात अलग थी, मुहद्दिसीन की जमात अलग थी, मुफक्किहीन की जमात अलग थी और आरिफीन की जमात अलग थी। और उन जमातों के 40 अफराद मुंतखब किए और उनके दरमियान में हर चीज के मसले बहस में लाया और उसके बाद में उस पर अमल किया। ये नहीं कि अपनी जात से खुद को फैसला किया। तीसरी दलील, चौथी दलील उस पर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अमल को इख्तियार किया, अगर ये गलत था तो मुझे साबित कर दिखाओ कि उस जमाने में मौजूद जो सहाबा थे उनमें से किसी एक ने इस अमल को छोड़ा। दलील बनती है ना, उन्होंने किया तो उन्होंने नहीं किया, बल्कि आप सबूत पेश करना पड़ेगा। आप सबूत पेश करके दिखाओ कि जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात नमाज पढ़ाई
उस वक्त में अम्मा आयशा भी मौजूद है, उस वक्त में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी मौजूद है, अबू हुरैरा भी मौजूद है, और दूसरे सहाबा किराम जो अजिल्ला सहाबा है, सैयदना उस्मान गनी है, सैयदना अली मुर्तज़ा है, खुद वो सहाबी मौजूद है जिन्होंने ये कहा कि अगर तुमने खिलाफ शरीयत हमें कोई तालीम दी तो हमारी जुबान नहीं कहेगी, हमारी तलवार कहेगी। वो भी उसमें मौजूद है और वो नमाज बाजमात 20 रकात तरावीह की पढ़ रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है। सहाबा की जमात ने अमल जमात के साथ इस अमल को इख्तियार किया हो, ये हमारे लिए हुज्जत है कि नहीं है? ये हमारे लिए दलील है कि नहीं है? मेरे दोस्त, ये हमारे लिए दलील है, ये हमारे लिए हुज्जत है, क्योंकि इससे बगैर हमारे लिए जिंदगी का कोई ज़ाबिता नहीं है। ज़ाबिता अल्लाह ने बताया है कि लोगों तुम्हारे लिए मैंने तालीम दे दी, कुरान नाज़िल कर दिया, तुम मेरी इताअत करो। अल्लाह हम तेरी इताअत कैसे करें? चलो मैंने तुम्हारी इस तकलीफ के लिए, तुम्हारी इस सामान्य यानी इस मुश्किल के हल के लिए नबी भेज दिया, अल्लाह ने नबी भेज दिया। अल्लाह अब नबी नहीं है, हम क्या करें? होता ही नहीं होता, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें ज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, अब हम क्या करें? तो अल्लाह ने फरमाया उनको, अरे उनके सोबत याद नहीं है, देखो उन लोगों को वो जो करते हैं उसको करो। अब कयामत तक यही होगा, कुछ मुखलिसीन की जमात होगी जो उनके अमाल को, उनके अक़वाल को, उनके अफ़आल को, उनके किरदार को, उनके गुफ्तार को, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को ओढ़ लेगी, और वो जमात इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि यहाँ तक लोग कहने लगेंगे कि भाई ये उनके नक्श कदम पर चलने वाले। यही वजह थी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को उमर सानी कहा जाता था, जबकि उन दोनों के दरमियान में 100 साल का फर्क है। क्यों कहा जाता था? ये इसलिए मेरे दोस्तों कि उनके नुक़ूस कदम पर चलने वाले ये लोग थे। तो ऐसे ही जिंदगी के अंदर अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया कि तुम्हारे दरमियान में अगर यूं समझो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें ज़ाहिर मौजूद नहीं, तो क्या तुम्हारे दरमियान में नबी की तालीम पहुंचाने वाले उलमा भी नहीं? अगर कोई आदमी गलतफहमी के जरिए से तुम्हें भटकाना चाहता है तो क्या उलमा की कमी है? माशाअल्लाह हर गली में आपको 10 उलमा मिल जाएंगे, 10 नहीं तो 5 तो मिल जाएंगे। आप एक महल्ला छोड़िए, दूसरे महल्ले तक जाने तक 600 उलमा से मुलाकात हो सकती है। क्या आप एक से दूसरे के बाद नहीं जा सकते, दूसरे से तीसरे के बाद नहीं जा सकते? मसले की तहकीक हत्ता कि आपके कल्ब को इत्मीनान हो जाए, नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि दीन का मसला है, इसलिए इसमें तहकीक की जरूरत नहीं है। बेटे को कारोबार लगाना है, उसके बाद 100 आदमियों से मिलो भाई, बोले तो 100 नहीं 1000 से मिल के आता उन्हें, उसके बाद बोलता हाँ ये बात समझ में आई है। लेकिन मसला दीन का आया तो एक से दूसरे आदमी से मिलने के तैयार। मेरे दोस्त, चल एक अफराद जो आज से 200 साल कबल एक मसले को खड़ा करे हो और यूं कहा हो कि वो 8 रकात जो क़यामुल लैल की रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की है, जबकि उन्होंने सराहत के साथ इसमें रमज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो गैर रमज़ान में क्यों नहीं पढ़ते थे? और अगर तुम्हारा गुमान ये है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रिवायत से हम इस्तेदलाल कर रहे हैं तो फिर माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपने अकेले में आधी रात से ज्यादा तक खड़े रहिए। मैंने तीसरी दलील दी कि हरमैन मकरमैन में नमाजें होती हैं, अगर आपका गुमान है कि वो लोगों के लिए होती है तो आपसे ज्यादा झूठा कौन होगा? अब दूसरी दलील ये है कि नहीं साहब वहां पर एक बात ये है कि हरमैन से ज्यादा मुक़द्दस कोई जगह नहीं है, वहां बरकतें ज्यादा होती है इसलिए पढ़ी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ बरकतें ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा करने तो चलता, 4 रकात की जगह आप 5 रकात फर्क पढ़ ली तो चलता है, नहीं चलता, जितना है उतना करना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 4 रकात 3 रकात कर ली तो चल जाएगा, वो भी नहीं करता, न कम कर सकते न ज्यादा कर सकते। अब रह गया मसला ये कि नहीं साहब सिर्फ रमजान की बरकत हरमैन मुहतरमैन में पाने के लिए 20 रकात पढ़ी जाती है, तो हम भी रमजान की बरकत के हुजूर के लिए अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह आबाद करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? मसले की नजाकत को और उसके अंदर जो गलतफहमी हुई है उसकी वजाहत के सामने रख दिया है, बकिया आपकी समझ पर छोड़ दिया है। अल्लाह चाहे तो हिदायत दे दे, और अगर किसी को उसके बावजूद हिदायत न मिले तो अल्लाह हिदायत देने वाले हैं, हमारे कुदरत में या हमारे इख्तियार में किसी को हिदायत चलाना नहीं, हमारा काम तो उसका तालीम को पहुंचा देना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत है।